हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज आम आलोचना करवा अखिल मोहन पट्टनायक क्षुद्र गल्प डिमिरी फूल। तार किसी लंग क्वेश्चन मुझे आसी तो यहाँ पढ़े आप निजे यार नोट प्रस्तुत करूँ एवं परवर्ती समय मुझे यार शॉर्ट क्वेश्चन एवं नोट्स किसी नहीं आसबि एवं आग को से भाई वीडियो पाइबापी आप सब्सक्राइब कर रखु आम एमएस ओडिया ट्यूटोरियल चैनल को, जहाँफल जितेबाला मैं वीडियो अपलोड करी आप सर्वप्रथम पाइपर। एबे देखिबा प्रश्न, डिमिरी फूल गल्पर नामकरण सार्थकता प्रतिपादन कर। साहित्य सृष्टि सबुठ महत्वपूर्ण विभव होउछि नामकरण। नामकरण स्रष्टार व्यक्तित्व स्पष्ट हुए। नामकरण साहित्य सृष्टि रे मुखशाला सदृश। एथिरे स्रष्टार उद्देश्य मध्य निहित थाए। डिमिरी गछर फूल अछि निश्चय, किंतु केही केबे ताहा देखि न थाए। बास्ना तार सुंघी न थाए, सौंदर्य तार उपलब्धि करि न थाए। सेहीपरि अखिल बाबूंको गल्पर मंजू भद्र महिला दृष्टि ठीक डिमिरी फूलटीए परि। तार आगमन को प्रतीक्षा कर रही भद्र महिला, किंतु से कौन आसीबो सते? लेखक निजे यह गल्पर अन्यतम भूमिका ग्रहण करछन्ति। आलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर श्रेणी छात्र पूजा छुट्टी अवसर कटाइबाकू जाइछन्ति गुवाहाटी सहर एक अभिजात पड़ारे से अवस्थान करुथांती टीभो होटेल रे। दिने संध्यारे पदाचारणा पाई से किछि दूर आगे जाइछन्ति। पाग प्रतिकूल होई आछि। हठात कलाहांडिया मेघ परे बिजुली और घड़घड़ी, बरकोलिया टपार वर्षा। परिस्थिति एपरि हैला जे लेखक पादे भी आगे पारिले नाही। रास्ता पाखरे गोटे घरे बाध्य होई प्रवेश कले। घरटीर बारांडारे जना पड़ुथला अंते बा सीमांते एकांत अभिजात संपन्न मोजाइक, बेत, नामफलक, चिठी बाक्स, परदा आदि सबुथिरे तांकर नजर पड़िला। घरटीरे प्राय केही नथिले। खूब वर्षा पवन रे भी झरका कबाट बंद हो गला। परदा गुड़िक फरफर होई उड़ुथला। प्रबल पवन रे घरे बही पत्रपत्रिका माने पारा उड़ीबार शब्द सृष्टि करुथिले। ठीक एही समय एक दीर्घ कृष्णकाय गाड़ी पट्टिकरे पहुंची। गाड़ीर आलोक स्पष्ट होई पड़िछि गाड़पिंगक उपरे। आलोक बंद होइछि। गाड़ीर हठात शुभुछि, आरे संजय। तापरे पौढ़ भद्र महिला लेखक को धरी नहीं घर भीतर को। केते आपणार कथा, केते प्रश्न, केते अनेस्वा, किंतु लेखक नीरव जे से संजय नुहंती। एकथा कहबाकू तांको अवकाश नाही। आलोचनार मुख्य मंजू भद्र महिला कन्या बाहर केउठी गवेषणा करुछि। एते बड़ पूजा छुट्टीटाए गला हेले से आसिलेनी। बापा तार प्लेन टिकेट पठाइथिले, तथापि से आसिला नाही। निकटरे आसंता डिसेम्बर रे से पुणी बिलात जीव। तापरे किए जाने ताहा सहित साक्षात होई परिबो कि नाही। भद्र महिला अबारित भावे एतक कहि जाउथिले। सबु अपरिचित मध्य एही जबरदस्त परिचय भाव लेखक को अस्वस्तिकर बोध हेउथाए, किंतु निरुपाय से। वर्षा न कमे पर्यंत तांकु सबु सहिबाकू पड़िबो। से सबु शुणी जाउथिले। कॉफी खाइबा, चा न खाइबा परे केते चीनी दरकार हुए आदि, किंतु कौनसी उत्तर दे नथिले। कले भूल हो जिवो। वर्षा कमी जिबारु लेखक होटेल अभिमुखे बाहरी पड़िले। घंटा को चाहि से होटेल फेरी जिबार इंगित देले। बाहरे जनक सहित अपार्टमेंट अछि बोली कहिले। भद्र महिला दुआर जाए बड़े देवाकू आसिले। भद्र महिला गाड़ी नहीं तांको होटेल छाड़ी आसिले। परदिन प्रभात होटेल 24 नंबर प्रकोष्ठ रे पहुंचले जने पौढ़ भद्र व्यक्ति। लुगा, पंजाबी और बाड़ी तांकर आभिजात्यर स्पष्ट सूचना देउथे। भद्र व्यक्ति कबाटरे आघात करी अनुमति मांगिले। घर भीतर को आसी से चश्मार मोटा लेंस को परिष्कार कर लेखक को भल कर देखिनेले। तापरे घर को जाइथिले। जो भद्र महिला सहित तांकर आलाप आलोचना होइतिला से तांकर स्त्री। जहा विषय कहूतिले से मंजू तांकर झियो। संजय सहित तार विवाह प्रस्ताव स्थिर होइतिला, किंतु विधिर विडंबनारू ता होई पारिला नाही। तांको स्त्रीर संपूर्ण विश्वास जे लेखक हेउछन्ति संजय, तेणु बाध्य करी से सकाळु तांको पठाइछन्ति एठाकू। लेखक आपणार भूल पाई क्षमा भिक्षा करू करू कहिले जे गतकाली रातिरे से तांकर प्रकृत परिचय भद्र महिला जनक देवा पाई सुजोग पाई नथिले एवं सेथिपाई से लज्जित मध्य। किंतु से सबुर आवश्यकता नाही बोली भद्र व्यक्ति तांको बुझाई देले एवं लेखक को से अनुरोध कले संजय भूमिका रे अभिनय करिया पाई। अनेक दिन पर से तांको स्त्री को खुशी हेबार देखिले। यह एक भ्रम।
ଏକ ନିରପରାଧ ଭ୍ରମରେ କେହି ଯଦି ଟିକେ ଖୁସି ହୋଇପାରିଲେ ତେବେ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ଲେଖକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କଲେ ଜୀବନର କର୍ମବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଥରେ ଥରେ ଆସି ସଞ୍ଜୟ ଭୂମିକାର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ। ତାଙ୍କର ଧନର କେବେ ଅଭାବ ନଥିଲା, ନା ଆଜି ନାହିଁ। ଯାହାଟା ଅଭାବ ଅଛି ତାହାକୁ ଲେଖକ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଥିଲା କାତରପଣ। ସେ ଯେମିତି ଏକାନ୍ତ ଅସହାୟ ବୋଧ କରୁଥିଲେ। ଲେଖକ କଥା ଦେଲେ ଆସିବେ ବୋଲି ଏବଂ ଅଭିନୟ କରିବେ। ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ପୁଣି କହିଲେ, ଲେଖକ କାଲି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିବାର ସେ ଶୁଣିପାରିଛନ୍ତି। ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଜୁ ପାଖକୁ କିଛି ଜିନିଷ ପଠାଇବେ, ତେଣୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଲେଖକ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ଦମ୍ପତିକୁ। ସେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଭଦ୍ରମହିଳା ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ୟାକେଟ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ ଲେଖକଙ୍କ ହାତକୁ। ଏଇଟା ମଞ୍ଜୁ ପାଇଁ। ଲେଖକ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ଦୂରକୁ ଡାକି ନେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଠିକଣା ପଚାରିଲେ। ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁହଁ ସେତିକିରେ ଥମଥମ ହୋଇଗଲା। ଆଖି କାଚର ଆଖି ପରି ନିଥର ହୋଇଗଲା। ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ଲେଖକଙ୍କ କାନ ପାଖକୁ ମୁହଁ ଆଣି କହିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁର ଠିକଣା ଜାଣନ୍ତିନି। ମଞ୍ଜୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ଦିନ ତଳୁ ଥାର୍ଡ଼ ଇୟରରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅଧିକ ଖରାପ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରି ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟ ଜଣାଯାଇ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ମଞ୍ଜୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବରରୁ ସେ ବିଲାତ ଯିବ। ତା ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇଛି। ପ୍ଲେନ୍ ଟିକେଟ ପଠାଯାଇଛି। ପ୍ଲେନ୍ଟି ଭୂମିକୁ ଛାଡ଼ିବାର ସମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ଲେନ୍ରୁ ଲେଖକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉଥିଲା। ସେ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେ। ଅତି ସଦୟ ଭାବରେ ସେ ଦମ୍ପତି ତାଙ୍କୁ ହାତ ହଲାଇ ବିଦାୟ ଦେଉଥିଲେ। ମଞ୍ଜୁ ମରିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଦ୍ରମହିଳାଙ୍କ ଆଶା ଥିଲା ମଞ୍ଜୁ ବଞ୍ଚିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡିମିରି ଫୁଲ ଗଳ୍ପରୁ ଭଦ୍ରମହିଳାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କର। ଅଖିଳମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଡିମିରି ଫୁଲ ଗଳ୍ପଟି ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଗଳ୍ପ। ଏହା ମାତୃହୃଦୟର ସ୍ନେହ ଓ ସମ୍ବେଦନାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଏହା ବାହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଅସହାୟ ମା ହୃଦୟକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣେ। ଏହା କୌଣସି ନିଷ୍ଠୁର ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ମଧୁର ମିଥ୍ୟାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ। ଡିମିରି ଫୁଲ ଗଳ୍ପରେ ଭଦ୍ରମହିଳାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଚରିତ୍ର। ସମଗ୍ର କାହାଣୀର ସେ ଏକ ଅସହାୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚରିତ୍ର। ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପ୍ରତିପତ୍ତି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ବି ମଣିଷଟିଏ ଯେ କେତେ ଅସହାୟ ତାର ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଡିମିରି ଫୁଲ ଗଳ୍ପର ଉକ୍ତ ଭଦ୍ରମହିଳା। ଏକ ବର୍ଷଣମୁଖର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଜ ଘରର ପଟିକରେ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହୁଏ ଲେଖକଙ୍କ ସହିତ। ଲେଖକଙ୍କୁ ସେ ସଞ୍ଜୟ ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଚେହେରାର ଗଭୀର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିବା ହେତୁ ସଞ୍ଜୟ ତାଙ୍କର ଭାବି ଜାମାତା। କନ୍ୟା ମଞ୍ଜୁର ପ୍ରେମିକ। ମଞ୍ଜୁ ସହ ତାଙ୍କର ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇସାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଭଳି କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ଦେଖା ହୋଇସାରିଛି ସେହି ବର୍ଷଣମୁଖର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲେଖକଙ୍କ ସହିତ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକି ନେଇଛନ୍ତି, କଫି ପିଆଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ସଞ୍ଜୟର ରୁଚି ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏବେ ମଧ୍ୟ ମନେ ଅଛି ସଞ୍ଜୟ ଚା ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ନେହମୟୀ ଜନନୀ ସେ। ପୁତ୍ରକନ୍ୟାମାନଙ୍କର ରୁଚି ଓ ଅଭିରୁଚି ତ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ। ମଞ୍ଜୁର ପ୍ରେମିକ ସଞ୍ଜୟ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପରି। ସେ ଚାହାନ୍ତି ସଞ୍ଜୟଙ୍କର ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେ ପିଲାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଓ ରୁଚିବୋଧକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କରିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଆଶା କରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପିତାମାତାଙ୍କର ରୁଚି, ଆଗ୍ରହ ଓ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହୁଏ ନା। ସମୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି। ଯୌବନରେ ପାଦ ଦଉ ଦଉ ସେମାନେ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କୁ। ଆନନ୍ଦରେ ଉଡ଼ି ବୁଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ପ୍ରଜାପତି ପରି। ଭଦ୍ରମହିଳାଙ୍କ ଭାବପ୍ରବଣତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖକଙ୍କ ଉପାୟ ନଥିଲା। ସେ ତ ସଞ୍ଜୟ ନୁହନ୍ତି। କେମିତି ବା ଜାଣିବେ ଭଦ୍ରମହିଳା ଚାରେ କେତେ ଚାମଚ ଚିନି ଖାଆନ୍ତି? ଭଦ୍ରମହିଳାଙ୍କ ସବୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲା ମଞ୍ଜୁ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପୂଜା ଛୁଟିରେ ଟିକେ ଆସି ବୁଲିଗଲା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଦୁଃଖିତ ହେଉଥିଲେ। ସେହି ମଞ୍ଜୁ ପାଇଁ ଯେମିତି ସେ ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲେ। ଝିଅ ମଞ୍ଜୁ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ସ୍ନେହ ମମତାକୁ ସେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଉପରେ। ସେଥିରେ ପୁଣି ମିଶି ରହିଥିଲା ଅଭିମାନ। ତଥାପି ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଅନାବିଳ ଥିବା ଉଭୟ ମଞ୍ଜୁ ଓ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ପାଇଁ। ମା ସେ, ସ୍ନେହମୟୀ, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ଗର୍ଭଧାରିଣୀ। ବାପାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର କମ୍। ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦରେ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଗ ଓ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ପ୍ଲାବନ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଞ୍ଜୁର ମୃତ୍ୟୁ ଭଳି ଏକ ଦୁଃଖ ସମ୍ବାଦ ଜଣାଯାଇ ନାହିଁ। ଭଦ୍ରମହିଳାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ମିଳେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ। ମଞ୍ଜୁ ପାଇଁ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି ପ୍ୟାକେଟଟିଏ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ ମିଥ୍ୟା ଓ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ସବୁ ପ୍ରତାରଣା ଭିତରେ ଜୀବନର ସତ୍ୟ ଫୁଟି ଉଠେ। ମଞ୍ଜୁ ନାହିଁ। ସେ କେବେଠୁ ମରିଯାଇଛି। କେବେଠୁ ତାର ଠିକଣା ହଜିଯାଇଛି ଏକଥା ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେ ମଞ୍ଜୁ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ୟାକେଟ। ସୁନ୍ଦର ଇଂରାଜୀରେ
से लेखक को कहिसंती दिस इज फॉर मंजू डोंट माइंड द ट्रबल। एथिरे तांकर मंजू पाई श्रद्धा और निजर सौजन्य विषय जना पड़े। मस्तिष्क विकृति होइथिले मध्य से मन रखिसंती जे से चा न पी कॉफी खाइबा कथा। तांको व्यवहार रे मध्य कोनोसी त्रुटि परिलक्षित होवे नहीं। गल्पर प्रारंभरू शेष पर्यंत तांकर व्यवहार मार्जित और सौजन्य। अखिल मोहन को डिमिरी फूल गल्पर भद्र महिला जड़े स्नेहमयी जननी असहाय आभिजात्य संपन्न महिला भाव वर्णित। अखिल बाबू लेखनी यह चरित्रटी बेस सरस सुंदर और करुणामय तथा प्रभावशाली हो पारिछि। 3 नंबर प्रश्न, एक सार्थक क्षुद्र गल्प भाव में डिमिरी फूल गल्पर मूल्यांकन कर। आधुनिक जीवन खंडित भावमय रूप होउछि क्षुद्र गल्प। एथिरे बहु चरित्र समावेश होइछि। एथिरे थाए नाटकीय संघर्ष वर्णनार व्यंजन दे एथिरे मिले सार्थकता। परिणति थाए यार अंतहीन जिज्ञासा। विशेष सतर्कतार सहित कथाकार तार मनोभाव बयान करे। अजथा बाक विलासरू मध्य गाल्पिक थाए दूर रे। उपन्यास भली यह शाखा पल्लव कीट विराट वनस्पति नुहे, सीधा सड़क ताल गछटी गोटे निर्दिष्ट मुहूर्त सृष्टि होई गोटे निर्दिष्ट मुहूर्त विलन हुए। स्वाधीनता परवर्ती ओडिया साहित्यर अखिल मोहन पट्टनायक जड़े बहु आलोचित तथा बहु पठित गाल्पिक। तांको गल्पर घटना चरित्र एकमुखीनता रही। मननशीलता और बौद्धिकता तांको गल्पर एक विशिष्ट दिग। आलोच्य डिमिरी फूल गल्प गाल्पींकर अन्यतम सफल सृष्टि। डिमिरी फूल को केबे केही देखि न थाए तथापि तार अभिधा अछि। लोके बुझंती डिमिरी फूल बोली कहती, आशा करती। से आशार ही बंची रही असहाय दंपति टीए। सबु स्नेह सबु आत्मीयता सही बहुदिन मृता झीटीए एबे भी संचित होइछि। आलोच्य गल्प डिमिरी फूल गाल्पिक निजे प्रमुख चरित्र मानक माध्यम जड़े। गाल्पिक आलाहाबाद विश्वविद्यालय पढ़ुवा बेले छुट्टी काटिबाकू जाउथिले गयाहाटी। संध्या समय रहुवा होटेल बाहर पदचारण करने जाइथा बेले एक आसन्न वर्षा विपद रक्षा पाइबा संपूर्ण अपरिचित गोटे घरे आश्रय नियंती। घरे केही नथांती। किछि समय पर आछंती जने भद्र महिला। गाड़ी ओह्लाई लेखक को से हठात संजय बोली संबोधन करछंती। कॉफी मध्य पियाइछंती कारण संजय चा पियंती नहीं। पुणी आरंभ करछंती स्नेह प्रेम भरा केते गप। गपर मुख्य भूमिका नहीं मंजू। भद्र महिला झील बाहर रही गवेषणा करुछि। घरू ता पाखक टंका पठा जाए। पाख कॉलेज रे पढ़ुवा बेले से बारंबार घर को आसे। संजय भी आसंती किंतु दूर रही रिसर्च करिवारो से आ घर को आसुनी। संजय भी आसुनाहांती। भद्र महिला कथार एते आत्मीयता और आंतरिकता भरी रही जे लेखक निजक संजय नुहंती बोली कहिबार सुजोग पाइले नहीं और से निजक एथिलागि मानसिक भाव प्रस्तुत करिपारिले नहीं। वर्षा बंद है। से बाहरी आसिले। भद्र महिला जोर करी तांको गाड़ी रे पठाइले। सकाळु लेखक रही होटेल टीभीर 24 नंबर रूम रे पहुंची गले गत संध्यार उक्त भद्र महिला स्वामी। चषमार लेंस को भल कर सफा कर लेखक को देखिले। स्त्री तांकर भूल करछंती बोली से जानिथिले मध्य निजे आउ थरे देखि परीक्षा करले। से जानिछंती तांको झियो मंजू आउ ए दुनिया रे नाही किंतु एकथा से तांकर स्त्री को जणाई नाहंती। से मध्य यह जानिछंती जे लेखक संजय नुहंती किंतु यह से तांको स्त्री को जणाई नाहंती। खुशी पाई से लेखक को अनुरोध करछंती संजय भूमिका रे अभिनय करिया पाई। ता पर दिन एयरपोर्ट रे उक्त रहस्यमय दंपति सह देखा हुए लेखक। लेखक दिल्ली फेरी जाउछंती। भद्र महिला तांको झियो मंजू पाई आनिछंती गोटे पैकेट किंतु सेथिरे मंजूर ठिकाना लेखा न थाए। लेखक भद्र व्यक्ति को खंडे दूर को डाकी नेले मंजू देवी को ठिकाना पचारिया पाई। एही प्रश्न भद्र व्यक्ति स्तंभीभूत हो जाइछंती। आखि तांकर पत्थर आखि परी होई जाइछि। गाल्पिक श्री पट्टनायक अति नाटकीय भाव में कथा ग्रंथि उन्मोचित करछंती। सब मानसिक द्वंद्व एक रकम समाधित हो जाइछि। भद्र व्यक्ति लेखक कान पाखक मुह आनी कहिछंती मंजूर इतिहास। मंजू आउ नाही। अनेक दिन तलू थर्ड इयर रे पढ़ुवा बेले ट्रेन एक्सीडेंट रे तार मृत्यु हो जाइछि किंतु सेतेबेले तांको स्त्रींकर मस्तिष्क विकृति घटिथिबारु तांको ए दुःखद खबर जणाई नथिला। तेणु से जानती नाही जे मंजू बंचिछि। एबे से रिसर्च करुछि। से पुणी किछि मास पर बिलात जीव। लेखक मध्य भद्र व्यक्ति ठारू असल रहस्य जानिपारि स्तंभीभूत हो जाइछंती। प्लेन छाड़िबार समय हो जाइतिला। ट्रेन रे लेखकर अनुपस्थिति जोगु तांको नाम बारंबार घोषणा करा जाउतला। लेखक प्लेन ऊपर को गले और थरे तल को बुली चाहिए। भूमि उपर ठिया होई एक असहाय दंपति तांको हाथ हलाई विदाय जणाउतिले।
ଏଇଠି ଗପଟିର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ଡିମିରି ଫୁଲକୁ କେହି କେବେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଡିମିରି ଫୁଲ ଅଛି, ସେ ଅଜ୍ଞାତରେ ଫୁଟେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମଞ୍ଜୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ, ତଥାପି ତାର ଆସିବାର ଆଶା ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମା ମନରେ। ଗଳ୍ପଟି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏକ ବର୍ଷଣମୁଖର ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଓ ଶେଷ ହୁଏ ତା ପରଦିନ ଲେଖକଙ୍କ ବିଦାୟ ସହିତ। କିନ୍ତୁ ଏହା ମନରେ ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ମଞ୍ଜୁ ପାଇଁ, ଯିଏକି ଗଳ୍ପଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତାର ମୃତ୍ୟୁରେ ଏ କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷର ମନରେ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସହାନୁଭୂତି ଥିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଞ୍ଜୁ ବଞ୍ଚି ରହିବ ଏକ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭିତରେ, ଆଶା ଭିତରେ। ଏହା ହିଁ ଡିମିରି ଫୁଲ ଗଳ୍ପର ମହତ୍ତ୍ୱ। ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନେଇ ବିଚାର କଲେ ଅଖିଳ ମୋହନଙ୍କ ଡିମିରି ଫୁଲ ଏକ ସାର୍ଥକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ। ତ ଏହା ଥିଲା ଗାଳ୍ପିକ ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଡିମିରି ଫୁଲର କିଛି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏହାପରେ ଏହାର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏବଂ ନୋଟ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଆମ MS ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।